Now the next question is question number 37. I hope. ಗೋವಾ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ. ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. Question number 27 here. My favorite tourist spot. Sorry. Here. My favorite. Mechina means favorite. प्रवासी टूरिस्ट ताना मीन्स स्पॉट. तो इस पर जो है आपको ऐसे लिखना है कन्नड़ा में 4 मार्क्स के लिए. तो अब तक अब ये इंक्लूड कर लेंगे आप लोग. तो 4 ऐसे 4 ऐसे हो गए हैं चीज़ जो पॉसिबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ ಗೋವಾ. ಗೋವಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಅದ್ಭುತ means wonderful. I have given translate here. Look here, Goa is a wonderful state. Adbhuta means wonderful. Goa ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. Goa, you know, the state of India, a tourist hub. ಗೋವಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜನರು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಗೋವಾಗೆ ಜನರು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಜನರು ಪೀಪಲ್ ಅನೇಕ ಮೆನಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಮ್ ಫಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸೋ ಮನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಕಲ್ಚರ್. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ತುಂಬ ಸೋ ಮಚ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಟ್ರैक्टिव. तो यहाँ कहते हैं इस बल्ला के कल्चर से को क्या होता है. गोवा इज़ ए अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट बिकॉज सो many cultures are found in गोवा. सो बल्ला के जने क्या करती हैं, गोवा को बहुत जने जाती हैं टूर के वास्ते. नेक्स्ट गोवा पोर्चुगीस. हियर ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಹಿಂದೂ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಈವನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಗೋವಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಯು ನೋ ದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ सांस्कृतिक कल्चर. इतने पोर्चुगीज़ का, हिंदू का, इस्लाम का, फ्रेंच का कल्चर यहाँ मिश्रण मीन्स मिक्सचर ऑफ कल्चर्स. कौन से कल्चर का मिक्सचर गोवा है. तो पोर्चुगीज़ का है, हिंदू का है, इस्लाम का है एंड फ्रेंच का है. अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन. देयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ पोर्चुगीज़, हिंदू, इस्लामिक एंड फ्रेंच कल्चर इन गोवा. I hope you understand. So next ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಕಡಲ ತೀರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಡತೀರಗಳು मीन बीच. कोस्टल एरिया में बीचेस नहीं रहते, उसे बोलती ಕಡಲ ತೀರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್
ಫೈಂಡ್ ಕಾಣಬಹುದು, ಅನೇಕ ರೀತಿ, ಸೋ ಮೆನಿ, ಅನೇಕ ರೀತಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಅನೇಕ ರೀತಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಚಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಡಲತೀರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಚಸ್. Okay, next is here, next one is okay, next one is again next paragraph. ಇದು here ಇದು sorry ಇದು ऐसा चेक कर लो. ಇದು ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಅನೇಕ ಇದು ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಇದು ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. So it has many old churches and temples. तो गोवा में क्या है, so many old churches and temples are found there in Goa. So many old churches, that is antique pieces कहती नहीं उसे बोलते सो. It has many old churches found in Goa. पश्चिम घाट ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ಬೆಟ್ಟೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಸಮುದ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ, ಓಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ तुम ऑलरेडी बोल हूँ ಕಡಲ ತೀರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೀಚಸ್. ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೇರುತ್ತದೆ मीन्स ऐड. आप देखो इसका इंग्लिश में, ये देखो द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. हियर द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऐड ब्यूटी विथ बीचेस. अब बीचेस बहुत सारे हैं गोवा में, उसके साथ साथ जैसे वेस्टर्न घाट भी है वहाँ, वो ब्यूटी जो बीचेस हैं उसके साइड में वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वहाँ का इतना अच्छा सीनरी सच है. वो वेस्टर्न घाट्स बीचेस की ब्यूटी को इंक्रीज़ करा रही सो को. तो वो नज़ारा, वो सीन एकदम डिफरेंट था. वो देखे तो मालूम होता सो बीच है, उसके बाजू जो घाट है वेस्टर्न घाट्स के, तो उसकी ब्यूटी क्या हुआ चाहिए और भी इंक्रीज़ हो रही है इसके बीचेस ऑफ गोवा के. ಗೋವನ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ. ಗೋವಾ का ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ मीन्स सी फूड. हियर देखिए सी फूड इस ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. सी फूड इज़ वेरी फेमस. ಗೋವಾ सी फूड इज़ वेरी फेमस. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗೋವಾ सी फूड इज़ वेरी फेमस. नेक्स्ट इज़ ಗೋವಾ ರಾತ್ರಿ ಜೀವನ. ನೈಟ್ ಲೈಫ್. ರಾತ್ರಿ ಜೀವನ ಮೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ ಲೈಫ್. ಕಡಲ ತೀರಗಳು ಬೀಚಸ್. ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ, ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಜಲ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ इत्यादि एक्सेट्रा. ಹೆಸರವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೆ. बहुत नाम कमा की, बहुत ही फेमस हो कहीं. तो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट देख लीजिए एक बार. गोवा इज़ फेमस फॉर नाइट लाइफ
for night life, again beaches, kadala tiragalu, beaches, carnivals, water sports, etc. I hope you understand and it is clear. For essay I have explained and I have given the notes for you. You just memorize all the 4 essays.